जहाँ भी पेंशन गुड़ाक अच्छी से पेंशन को आम सबको 3000 टंका करने निष्पत्ति आमर प्रस्तुति चली से अनुसार आमर बजेट केते आसुची सेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी क्लीयरेंस न हो एवं परवर्ती समय सेटा भी आम कार्यकारी करूँ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आउ एक नुआ भिडियो को मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, आज आपण मानक पई खुशीर खबर जे राज्य सरकार तरफ घोषणा होइतिबा 3500 टंका लेखाए भत्ता आज मिल जाइछि। तेबे आज हेउछि जनवरी 15 तारिख। तेबे प्रत्येक मास 15 तारिख रे आपण मानकर भत्ता टंकाटी आसी थाए। तेबे सबुठारु खुशीर कथा जे वर्तमान 80 वर्षरु अधिक वृद्ध वृद्धा एवं 80% रु अधिक विकलांग थिबा लोक माने एही मास ठारु अर्थात जनवरी ठारु वर्धित भत्ता पाइबे। तेबे आज ठारु बहुत जिले में आज 3500 टंका लेखाए भत्ता दि जाइछि एवं बहुत जिले में भत्ता दि जाय नहीं। तेबे इतिमध्य बालेश्वर जिले में जदि आम आलोचना करिबा तेबे 3500 टंका लेखाए बहुत वृद्धा वृद्धि पाइचंती एवं बहुत खुशी अछंती। तेबे एमिति बहुत जिले में आज भत्ता टंकाटी मिली नहीं। तेबे भत्ता टंकाटी आपण मानकर डीबीटी अकाउंट को जाउछि। तेबे सरकार तरफ आपण मानकु नगद टंका दिया जाउ नहीं। तेबे आपण माने एप्लाई समय रे जो बैंक खाताटी देइथिले तेबे सेही बैंक खाता को सीधा सड़क भाव में टंकाटी दिया जाउछि। तेबे जो मानकर भी आज टंका आसी नहीं तेबे अपेक्षा करंतु 2-3 दिन मध्यरे आपण मानकर अकाउंट को टंका आसी जिवो। तेबे दर्शक बंधु 3000 टंका लेखाए भत्ता वृद्धि को नहीं मध्य बड़ अपडेट आसीछि। इतिमध्य विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड मध्य सूचना दी सारचंती जे अल्प दिन मध्यरे राज्य जो 60 वर्ष ऊर्ध्व वृद्ध वृद्धा रहिले सेमानंको पई विचार करा जाउछि जे 3000 रु अधिक भत्ता टंका सेमान भी पाइबे एवं राज्य जो विधवा एवं छाड़पत्र पाइथिया महिला एवं जो 60 वर्ष रु अधिक वृद्ध वृद्धा रहिले सेमानंकर मध्य खूब शीघ्र वर्धित भत्ता मिलिबो। तेबे सरकारी स्तर रे विचार विमर्श चलीछि जहाँकि आपण मानकु प्रथमे वीडियो में देखई सारी जे मंत्री प्रतिक्रिया थिला जे खूब शीघ्र सरकार तरफ विचार विमर्श चली अर्थ विभाग को मध्य सुपारिश जाई सारी। तेबे अनुमोदित हेले यह लागू हेबो। तेबे वर्तमान पई 3500 टंका लेखाए 80 वर्ष वृद्ध वृद्धा पाईगले। तेबे देखंतु जो माने नुआ करी आवेदन करथिले भत्ता लिस्ट रे शामिल हेबा पई तेबे सेमानको पई मध्य खुशीर खबर सेमाने केमिति निज मोबाइल माध्यम रे चेक करिवे जे तांकर भत्ता लिस्ट रे नामटी अछि कि ना नहीं। तेबे आसंतु केमिति चेक करिवे भत्ता लिस्ट रे आपण मानकर नाम अछि कि ना नहीं जो माने नुआ करी अप्लाई करथिले। तेबे दर्शक बंधु आपण माने निज गूगल किंबा क्रोम रे केवल NSAP लिखि टाइप कर देबे। सर्च ऑप्शन में क्लिक कर देबे। सर्च ऑप्शन में क्लिक करला परे आपण मानकर गोटे डैशबोर्ड आसीबो स्टेट डैशबोर्ड NSP ओडिशा लिखिबे नचे केवल NSAP मध्ये लिखि परिबे। तेबे देखंतु NSAP जेतबे स्टेट डैशबोर्ड रे मु क्लिक करली देखंतु आपण मानकर आउ गोटे नुआ पेज टी ओपन होई गला। तेबे देखंतु एटारे स्टेट आपण मानकु चूज करिया पई कहिछि। तेबे देखंतु मु ओडिशा स्टेट को चूज करि नेबी। देखंतु ओडिशा स्टेट को जेतबे चूज करली एटी गोटे स्कीम रहिछि। तेबे स्कीम टी आपण मानकर ऑल सेंटर स्कीम रे आपण माने क्लिक करि नेबे। देखंतु एटारे आपण मानकर एरिया जो रहिछि आपण माने बूथ रे ताकू रहिया पई देबे नचे आपण माने चाहिले रूरल किबा अर्बन जोंटार गोटे क्लिक करी जानि परिबे किंतु आपण माने बूथ रे रहिया पई देबे। देखंतु बूथ रे रहिला तापर एठारे जो लेफ्ट साइड रे जो कैप्चा कोड टी रहिछि तेबे सेही कैप्चा कोड टी को एठारे आपण माने दे देबे। कैप्चा कोड टी देई सारला परे आपण माने सबमिट ऑप्शन रे क्लिक करि नेबे। देखंतु आपण मानकर गोटे नुआ पेज टी ओपन होई गला जोंतरे आपण माने स्टेट सब किछि देखि पारुचंती। देखंतु आपण मानकर समस्त डिस्ट्रिक्ट गुडा को आसी गला। देखंतु अनुगुल बालेश्वर बरगढ़ भद्रक बलांगीर 30 डिस्ट्रिक्ट आसीगला। देखंतु तापर आपण माने जो डिस्ट्रिक्ट रे देखिया पई चाहुचंती देखंतु सेही डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने क्लिक करनेबे। देखंतु बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे देखिया पई चाहुची बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट को चूज करनेली। जेतेबेला आपण माने चूज करले बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट को देखंतु बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो जेते भी आपण मानकर ब्लॉक रहिछि बा सब डिस्ट्रिक्ट रहिछि जोंटा को आपण माने कहउचंती तेबे देखंतु मोठारे बस्ता चूज करली। देखंतु लेफ्ट साइड रे जो सब डिस्ट्रिक्ट बा म्युनिसिपालिटी रहिछि तेबे सेहीटा को आपण मानकु चूज करिया पई पड़िबो। तेबे एठारे जदि आपण माने ब्लॉक टी को चूज करिवे तापर आपण मानकर ब्लॉक रे जेतोडी पंचायत अछि तेबे पंचायत रो ना सब आसी जिवो। देखंतु मु जेकोनसे गोटे पंचायत ऊपर जेतेबेले क्लिक करूची देखंतु से पंचायत रो लिस्ट आपण मानको पई आसी गला। देखंतु समस्तंकर गुटी गुटी करी ना
ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏଜ୍ ବା ଜେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର ନାମ, ଏଠାରେ ସାଂସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସନ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବା କେଉଁ ମାସ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂଟି ଅନ୍ ହୋଇଥିବ। ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂର ଅର୍ଥ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମାଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଡିବିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେବେ ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂଟି କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏବଂ NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସାଂସନ୍ ମେମୋଟି ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ ସାଂସନ୍ ମେମୋରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା କେବେଠୁ ପାଇଛନ୍ତି କେବେଠୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପେନସନ୍ ମନ୍ଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲାଷ୍ଟ ପେନସନ୍ ମନ୍ଥ ଜୁନ୍ 2024ରେ ପାଇଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାମ। ସାଂସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 64। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ରହିଛି ବସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପେନସନ୍ ମନ୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି 2024 ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟାଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ଇଏ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି এই ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବେନିଫିସିଆରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରୁଛି। ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବା କଥା ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 3500 ଲେଖାଏଁ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟି 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ରହିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।